Ya kawan-kawan, kita bertemu lagi pada kali ini, dan kalau video sebelum ini Knowledge Mitch menceritakan sejarah penubuhan ataupun the existence of St. Michael Parish di Penampang ini, dan pada kali ini, video kali ini juga information yang Knowledge Mitch dapat daripada website St. Michael Parish di Penampang ini sangat mahal sejarah ini, di mana pada kali ini Knowledge Mitch ingin berkongsi ataupun menceritakan bagaimana how Monsignor August Watchter and 8 other Mill Hill missionaries were detained and sent off to Tenem on a journey of death, maut, journey of death. Monsignor August Watchter ini dan 8 lagi Mill Hill missionary telah ditahan dan dihantar ke Tenem yang boleh dikirakan sebagai perjalanan maut. Ya, itu dia. Jadi jom kita lihat apakah yang terjadi kepada mereka. Mari kita lihat, dan Knowledge Mitch ingin kongsikan kepada anda, ya. Dan apakah yang terjadi, kita akan ceritakan satu persatu sehingga akhir. Jadi jangan lupa tengok video ini sampai habis. In the morning of May 18, 1945, a party of Japanese soldiers came to tell the priest at St. Michael's Mission Penampang that they wanted to occupy all mission buildings, ya. Di mana pada pagi Mei 18, 1945 beberapa sekawan ataupun grup Japanese askar Jepun ini telah memberitahu padri-padri di St. Michael bahawa mereka ingin occupy ataupun mengambil alih semua bangunan mission yang ada di Penampang, ya. Mr. Monsignor August Watchter, who was then the head of the church, told the Japanese soldiers that this was not possible. He sent Father Joseph and Brother Egidius to Jesselton to speak to the Japanese commander, but his effort proved to be no avail. Ya, apabila melihat permintaan tersebut, Monsignor August Watchter yang pada masa itu adalah ketua di gereja tersebut di Penampang telah memberitahu askar Jepun tersebut ini adalah mustahil, dan dia telah menghantar Father Joseph dan Brother Egidius ke Jesselton pada masa itu, ya, untuk berkomunikasi ataupun berjumpa dengan komander Jepun pada masa itu, tetapi usaha mereka tidaklah dilayan ataupun berhasil, ya. Jadi kita sambung lagi bagaimanakah cerita seterusnya, di mana perjalanan mereka ke Tenem itu adalah satu perjalanan yang mungkin kali terakhir bagi mereka, ya. At that time, the Carmelite sisters were staying at St. Michael's School after they were forced to leave their monastery at Jesselton. The sisters were the first to hear the news and were greatly upset, ya. Pada masa itu, Carmelite sister ini actually tinggal di St. Michael's School selepas mereka dipaksa untuk meninggalkan tempat mereka di Jesselton, sekarang di Kota Kinabalu. Dan sister inilah yang pertama, mungkin grup yang pertama mendengar berita yang Japanese ingin mau kontrol semua mission school, ya, ataupun bukan mission school, bangunan-bangunan mission yang ada di Penampang ini, dan mereka pun sangat upset ataupun kecewa atas tindakan Japanese soldier tersebutlah, ya. Jadi kita sambung lagi apakah yang terjadi selepas itu. The news of the fathers going to be sent away spread like wildfire through the kampungs, and people started crowding up the hill where St. Michael Church was located to see the priest who heard confession from morning till 11 o'clock that night. The Carmelite sisters spent that night before the Blessed Sacrament and praying that our Lord might avert the threatening calamity and allow the priest and brother to stay. Ya, berita yang mana padi-padi atau fada-fada ini akan dihantar ke Tenem merebak secara cepat di kampung-kampung, dan penduduk setempat mula datang di St. Michael Church pada masa itu. Dan kawasan sekarang, bayangkan pada masa itu, kamu visualize pada masa itu kamu berada di sana dan kamu berkumpul, ya, di bukit yang Church St. Michael yang ada sekarang ini. Dan
pada masa itu juga mereka menceritakan bahawa ada pengakunan ataupun confession daripada pagi sehinggalah 11 malam kan. Dan Carmelite sister juga dihantar untuk berdoa kepada Tuhan agar perancangan untuk menghantar padri-padri atau father ke Tenem itu dibatalkan ataupun dihentikan, dan padri-padri itu dibenarkan tinggal di Saint Michael ataupun di Penambang, ya. So jom kita lihat lagi apa yang terjadi. Memang menyedihkan. Jadi please watch this video until the end supaya kamu tahu penghujung dia macam mana. On the morning of May 19, 1945, Father John Atterberger said Mass for the Carmelite sisters at their chapel in what used to be St. Michael's School. Ya, pada pagi Mei, ya 19 Mei 1945, Father John telah mengadakan Mass untuk Carmelite sister, ya, untuk Carmelite sister at their chapel in what use, di chapel mereka, di mana di chapel tersebut, di mana tempat tersebut adalah sekolah pada masa itu adalah sekolah Saint Michael, ya. Mereka adakan Mass di situ. Dan apakah yang terjadi seterusnya? Let's see. And Monsignor Watchter at the same time said his last Mass at the Penampang Church, which was crowded to capacity. The atmosphere was tense because everyone was aware of the danger ahead. Dan Monsignor Watchter pada masa yang sama itu telah mengadakan satu Mass yang terakhir di Penampang Church, di St. Michael lah mungkin lah. Dan ramai orang yang datang lah. Suasana pada masa itu sangat tense, sangat macam ada stres lah. Sebab setiap umat, dan Louis percaya setiap umat yang datang pada Mass tersebut tahu akan bahaya yang mengundang apabila mereka dihantar ke Tenem oleh tentera Jepun pada masa tersebut. What's next? Let's see apa yang terjadi selepas ini. The Japanese official arrived at about 4 p.m. that day, greeted by Monsignor Watchter, who was accompanied by the fathers, Carmelite sisters, and a number of parishioners. They met the Japanese official in front of the Carmelite convent. Their spokesman was a certain Yamada, an Oxford graduate and a former resident of Jesselton. Ya, dan jika dimelayaukan pada masa itu dalam lebih kurang pukul 4 petang. Pegawai Jepun itu telah sampai, ya, dan disambut oleh Monsignor Watchter yang pada masa itu ditemani oleh fathers, Carmelite sister, dan beberapa parishioner, ya. Mereka telah berjumpa pegawai Jepun itu di depan Carmelite convent, dan juru cakap mereka pada masa itu ialah Yamada, seorang yang telah menamatkan pelajaran daripada Oxford dan bekas penduduk Jesselton pada masa tersebutlah, ya. Mereka telah datang mungkin ingin menjemput father-father untuk bergerak ke Tenem. The Carmelite sisters appealed to them not to send the priest away, saying they needed spiritual help which only the priest could provide. Dan pada masa itu Carmelite sister ini memujuk supaya father-father itu jangan dihantar ataupun jangan hantarlah ke Tenem dengan justifikasi, dengan menyatakan bahawa mereka father-father tersebut diperlukan untuk spiritual help, di mana cuma padri yang boleh menyediakan spiritual help tersebut. Adakah mereka berjaya untuk menghalang tentera Jepun ini daripada menghantar padri-padri ini ke Tenem? Jom kita lihat. Yamada said the Penampang Hill was going to be a battlefield, and since they were responsible for the lives of the priests, it was their duty to protect them. Monsignor Watchter in reply implored to allow at least one of the priests to stay behind in order to look after the Christians and the mission property. The prefect apostolic said he will not mind to take the risk to stay behind himself by facing the enemy, as his life belongs to the people. Ya, bagaimanakah pengorbanan, ya, Monsignor pada masa tersebut. Dan kalau kita
terjemahkan, Yamada menyatakan bahwa penampang akan menjadi satu padang pertempuran, ya, dan mereka menyatakan bahwa adalah menjadi tanggung jawab pihak Jepun untuk memastikan nyawa-nyawa padri pada masa itu tidak terancam, sebab tanggung jawab mereka adalah untuk to protect them, priest-priest tersebutlah. Walau bagaimanapun, Monsignor Webster memberi maklum pelalas bahawa kalau boleh adalah satu priest yang dibenarkan tinggal bersama dengan community yang ada di sana, supaya dia dapat menjaga, ya, mission property dan juga to look after, ya, umat-umat Kristian yang ada di kawasan penampang tersebut. Dan Monsignor Webster tidak keberatan untuk menawarkan diri dia, walaupun risiko sangat tinggi, untuk di stay behind, untuk tinggal at least seorang di sana, untuk tinggal di sana dan to face apa sahaja enemy yang mendatang, ya, sebab Monsignor Webster berkata hidup dia, nyawa dia ada belong to the people, ya. So sangat sedih lah Lalu Smith apabila membaca dan menghayati cerita ini, perkongsian ini, memang amat sedih, ya. Sangat sedih. The Japanese, however, were adamant and said it could not be done. Monsignor Webster insisted on staying and repeated his petition 5 times, but his pleading fell on deaf ears, and they were told to be ready at 10 p.m. that evening. At the appointed time, 2 cars arrived with a Japanese party and Yamada. The priest and Brother Agadius traveled in the cars with the Japanese, whilst 3 boarders, Patrick Lee, Peter Wong, and Stanislaus Sabahai, and the luggage were put on a lorry. Ya, apabila walaupun beberapa keadaan mereka cuba untuk to justify that don't send us away, at least one priest yang boleh ditinggalkan di sini, tetapi Japanese ataupun Jepun pada masa itu tidak mau mendengar dan tidak melayan permintaan mereka. Walaupun Monsignor Webster telah 5 kali berulang-ulang untuk menyatakan bahawa please don't send us, kalau send us pun one priest boleh ditinggalkan di sini, tetapi semua itu tidak dilayan oleh Jepun pada masa tersebut, dan mereka telah diberitahu, Jepun telah memberitahu mereka supaya bersedia pada 10 malam, ya. Dan pada 10 malam tersebut 2 kereta telah sampai bersama dengan Yamada, dan padri-padri yang tersebut termasuklah Brother Agadius telah pun meneruskan perjalanan dengan kereta dengan tentera Jepun, dan 3 boarders, yaitu Patrick Lee, Peter Wong, and Stanislaus Sabahai, dan juga barang-barang yang mereka bawa untuk ke Tenem, ya. Jadi bermulalah perjalanan yang tidak dapat dipastikan sama ada mereka selamat ataupun tidak, ya. Jadi apa yang terjadi? Let's see what's the next story. They got to Papar at about 5 a.m. the next morning. In Papar, Monsignor Webster and others with him met Franciscan sisters of the Immaculate Conception and others from the church there. He told them, "Well, sisters, the cross has come and we must accept it. You cannot do anything. He and the fathers were treated as prisoners since their arrival in Papar." The FSIC sisters said in their narration of the event. The report added, "The fathers and Brother Agadius came and shook hands with us. They looked very sad and could only say, 'Goodbye, sisters. Pray for us.'" Ya, itu dia. Mereka telah sampai, perjalanan mereka itu telah sampai di Papar pada 5 pagi, ya, di the next morning itu. Dan di Papar, Monsignor Webster dan yang lain-lain telah bertemu dengan Franciscan sister di of the Immaculate Conception di gereja di sanalah, dan dia memberitahu mereka bahawa the cross has come and we must accept. Kita kena terima, kita tidak dapat buat apa-apa lagi. So
Dia dan Mencenio dan padri-padri yang lain telah dilayan seperti prisoner, tahanan, kan, sejak mereka sampai di Papara pada masa tersebutlah. Dan FSIC ataupun Franciscan Sister ini telah membuat satu narration of the event di mana mereka menyatakan bahawa, melaporkan bahawa the father and brother Egidius telah datang kepada mereka dan bersalaman tangan. Mereka kelihatan sungguh sedih dan cuma dapat bercakap, "Selamat tinggal sisters, doakanlah kami." Ya, bagaimanakah mereka mungkin sudah anticipate what will happen to them, ya, in the next few days. Jadi kita sambung lagi apakah cerita ataupun story pengakhirannya. Mencenio watched her together with 7 other Mill Hill priests. 1 Mill Hill brothers and 3 mission boys were forced to march along the railway line, barefooted in the heat of the day to Sapong Estate, Tenem, about 100 miles away. Mencenio Wester was physically weak as he was already 67 years old pada masa tersebut. Father Anthony died in Tenem before Allied armies arrived and the others were taken to Sapong. Never did we hear what happened to them. Later on after the war, the Japanese said that the priests were killed in an Allied air raid in June. However, the priest was seen alive in early August. Jadi Mencenio Wester together bersama dengan 7 Mill Hill priest dan seorang Mill Hill brother dan 3 mission boys telah dipaksa bergerak ataupun marching sepanjang jalan kereta api berkaki ayam dengan kepanasan yang sangat panas di Sapong, Tenem, ya, Sapong Estate, about 100 batu away. Mencenio pada masa itu sangatlah lemah kerana pada masa tersebut beliau sudah berumur ataupun Mencenio telah berumur 61 tahun, ya, by the suffering, ya. But praise the Lord for them. Kalau bukan kerana mereka, kita tidak akan dapat menikmati, to embrace the Roman Catholic teaching in Penampang. Father Anthony Polmech telah meninggal di Tenem sebelum sempat Allied armies ini datang untuk mengambil mereka di Sapong. Tetapi yang menyedihkan adalah tiada berita apa yang terjadi kepada yang lain, termasuk Mencenio. Dan selepas perang itu, tentera Jepun ataupun Japanese pada masa itu menyatakan bahawa semua padri-padri itu selain daripada Anthony Polmech itu telah terbunuh disebabkan oleh serangan udara pada bulan Jun. Tetapi pada bulan 8 ada kalimat father-father ini dilihat masih hidup. Ya, jadi kita pun tidak tahu what happened to them. Sama ada mereka terbunuh pada masa serangan Allied Force itu ataupun mereka dibunuh oleh Jepun pada masa tersebut. Ya, remain as a mystery, unknown. So kita sambung lagi. Never have we found a trace of them except the remains of Father Polmech, which were brought to Penampang in 1959. The other priests taken with Mencenio Wester, Father Polmech and Brother Egidius were Father John Unterberger, Father Anthony, Father Joseph, and Father Mark, Father Joseph Turrell, and Father Francis Fleur, and 3 faithful brothers, Patrick Lee, Peter Wong, and Stanislaus Sabahai, who followed them. Dan kalau kita tengok di sini, dia menyatakan bahawa tiada kesan yang mereka ini dapat dijumpai kecuali badan mayat Father Polmech yang mereka telah bawa ke Penampang pada tahun 1959. Father-father yang lain yang diambil ataupun taken by the Japanese termasuklah Mencenio Wester, Father Paul, Brother Egidius, Father John, Father Anthony, Father Joseph Bohm, Father Mark, Father Joseph Truel, and Father Francis Fleur, dan 3 faithful aboders, Patrick Lee, Peter Wong, and Stanislaus Sabahai, tidak dapat diketahui jejak mereka, ya, hilang tanpa dikesan.
Kita dengar lagi pengakhiran dia. At the war, one of the former policemen who happened to be one of the guards in Sapung where Monsignor Watcher and the priest were kept as prisoners had this to say. If Monsignor Watcher and the other missionaries wanted to escape, he and some of his friends will take them at night by boat to Kuala Penyu because the Australian army was already there. Ya, kita dapat disimpulkan bahawa selepas perang ini ada satu polis, dia dapat berkongsi apa yang terjadi pada masa tersebut, di mana jika Monsignor Watcher dan father yang lain, missionary yang lain ingin melepaskan diri, sebenarnya mereka boleh menolong mereka untuk melepaskan diri to escape, kan? Ada escape pada waktu malam dan membawa mereka ke Kuala Penyu sebab Australian Army, tentera Australia sudah berada di sana. But ini pengorbanan yang sangat awesome, sangat tinggi lah, kan? Sangat tinggi oleh Monsignor Watcher, di mana dia berkata bahawa walaupun ada peluang untuk melarikan diri, tetapi Monsignor Watcher berkata, "No, my dear boys, if we would escape, the Japanese would kill all the people in the village and the villages around." Ya, jadi dengan kesediaan, sacrifice, amen to that, oleh Monsignor ini, dia berkata bahawa walaupun ada peluang melarikan diri, dia berkata bahawa tidak. No, my dear boys, dia bilang, kalau kita melarikan diri ataupun escape dari di sini, tentera Jepun sudah pasti akan membunuh semua community, semua penduduk, semua nyawa yang ada di kampung ini dan semua penduduk kampung around yang ada di sana. Jadi lihatlah bagaimana pengorbanan, bagaimanakah suffering, pengorbanan, sacrifice oleh all these amazing insan yang istimewa, ya. Monsignor Watcher dan juga padri-padri yang lain, termasuklah Bodes yang ada, termasuklah Bodes seperti Patrick Lee, Peter Wong dan Stanislaus Sabahai yang mengikuti mereka. Jadi begitulah cerita dia, bagaimanakah nasib, ya, bagaimanakah nasib Monsignor August Watcher dan 8 lagi Mill Hills Missionary yang telah ditahan, dihantar ke Tenem, di mana ini merupakan journey of death, perjalanan maut bagi mereka. Jadi hayatilah pengorbanan padri-padri ini yang telah bertanggung jawab to introduce the teaching of Roman Catholic di Penampang ini yang kita dapat nikmati sekarang, ya. St. Michael Church, Stone Church dipanggil, St. Michael Schools, dan Inobong Church yang mula-mula ditubuhkan. Dan ada video yang itu kamu kena tengok walaupun dia panjang 1 jam, dan ini adalah kesinambungan apakah yang terjadi kepada Monsignor August Watcher dan juga 8 lagi Mill Hills Missionary, sekali lagi yang telah ditahan dan dihantar ke Tenem oleh tentera Jepun, yaitu bolehlah dikatakan sebagai perjalanan maut. Ya, oleh itu tengok video ini, hayati, bukan saja tengok ataupun dengar, tapi hayatilah pengorbanan mereka, bagaimanakah mereka mengorbankan masa dan juga sacrifice their life for God, so that orang-orang seperti kita pada masa ini dapat menikmati legacy yang mereka telah tinggalkan. Oleh itu, thank you for listening, thank you for watching. God bless, you're awesome, you're something special in you. Stay amazing, stay beautiful. God bless.